नमस्कार पिला माने आज आमे त्रिभुजर सर्वसमता विषय रे अध्ययन करिबा। एही विषय रे आमे सर्वसमता कोन ता विषय रे जानिबा। रेखा और कोणर सर्वसमता आमे किपरि निर्णय करि परिबा ताहा सिखिबा। त्रिभुजर सर्वसमता किपरि निर्णय करा जाय पारे ताहा विषय रे आमे किछि आलोचना करिबा। उपपाद्य 11 एवं उपपाद्य 12 तथा उपपाद्य 13 संपर्क रे आमे विशेष भाव में आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जानिबा सर्वसमता कोन। दुईटी एक प्रकारर ज्यामितिक चित्र मध्यरु गोटिएर अविकल नकलकु नेई अन्यटी उपरे पकाइले जदि सेही चित्र दुईटी मध्यरे पूर्ण मेल संपर्क अछि तेबे चित्र दुईटी सर्वसम बोली कुहा जाय। एही संज्ञाटी को आमे उदाहरण सहाय्य रे एवं चित्र माध्यम रे मध्य बुझिबा पई चेष्टा करिबा। एहा हेउछि सर्वसमतार संकेत। दुईटी सर्वसम चित्र रे जदि माप गुडी को समान हुए तेबे आमे सेगुडी को समान चिन्ह रे सूचित करिथाउ। एठारे आमे सर्वसमतार संकेत को देखिले एवं समान चिन्ह विषय रे मध्य सिखिले। आमे जानिले जे दुईटी चित्र मध्य रे जदि पूर्ण मेल संपर्क अछि तेबे सेही परि चित्र गुडी को आमे सर्वसम चित्र बोली कहिथाउ। एवं एही दुईटी सर्वसम चित्र मध्य रे जदि सबु किछि माप समान होई थाए तेबे उभय चित्र समान बोली आमे कहि परिबा। वर्तमान आमे जानिबा दुईटी रेखाखंडर सर्वसमता किपरि निर्णय करा जाय पारे। दुईटी रेखाखंडर दैर्घ्य समान हेले रेखाखंड दुईटी सर्वसम बोली आमे कहि परिबा। एठारे आमे AB रेखाखंड एवं CD रेखाखंड देखि परिबा। AB रो दैर्घ्य जहा CD रो दैर्घ्य मध्य ताहा अटे। तेणु एही उभय रेखाखंड को आमे सर्वसम रेखाखंड बोली कहि परिबा। वर्तमान आमे दुईटी कोणर सर्वसमता विषय रे अध्ययन करिबा। एठारे आमे देखिबा जे दुईटी कोणर परिमाण समान हेले कोण दुईटी सर्वसम बोली आमे कहि परिबा। एही चित्र रे ABC एवं DEF दुईटी कोण अटंती। एठारे एंगल ABC रो मूल्य जहा एंगल DEF रो मूल्य मध्य ताहा। तेबे एही परि क्षेत्र रे आमे कोण दुईटी को सर्वसम कोण बोली कहि परिबा। वर्तमान आमे दुईटी त्रिभुजर सर्वसमता विषय रे आलोचना करिबा। दुईटी त्रिभुज मध्य रे गोटिकर तीन बाहु अन्यटीर तीन बाहु सह सर्वसम हेले एवं सर्वसम बाहु गुडीकर विपरीत कोण गुडीक मध्य सर्वसम हेले त्रिभुज दुईटी सर्वसम बोली आमे कहि परिबा। प्रथमे आमे जानिले रेखाखंड गुडीक किपरि सर्वसम होई परिबो एवं एहा परे आमे कोण गुडीकर सर्वसमता विषय रे पढिले। वर्तमान आमे त्रिभुज विषय रे पढिला बेले देखिबा जे दुईटी त्रिभुज मध्य रे उभय त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहु गुडीक उभय त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहु गुडीक सर्वसम हेबा दरकार एवं सर्वसम बाहुर विपरीत कोण गुडीक मध्य सर्वसम हेबा दरकार। तेबे सेही बळी क्षेत्र रे आमे त्रिभुज दुईटी को सर्वसम त्रिभुज बोली कहि परिबा। एठारे ABC एवं DEF दुईटी त्रिभुज अटंती। चित्र रो आमे देखि परिबा जे प्रथम त्रिभुजर AB बाहु द्वितीय त्रिभुजर DE बाहु सह सर्वसम अटे। ठीक सेही परि भाबरे प्रथम त्रिभुजर BC बाहु द्वितीय त्रिभुजर EF बाहु सह सर्वसम अटे एवं प्रथम त्रिभुजर AC बाहु द्वितीय त्रिभुजर DF बाहु सह सर्वसम अटे। वर्तमान त्रिभुज 1 रे थिबा कोण A रो परिमाण त्रिभुज 2 रो कोण D रो परिमाण सह सर्वसम अटे। ठीक सेही परि भाबरे कोण B एवं कोण E सर्वसम कोण अटंती एवं कोण C एवं कोण F सर्वसम कोण अटंती। तेणु संज्ञा अनुଯାयी एही उभय त्रिभुज को आमे सर्वसम त्रिभुज बोली कहिथाउ। वर्तमान आमे सर्वसमतार संज्ञा गुड़िक विषय रे आलोचना कले। एही संज्ञा गुड़िकर प्रयोग करी आमे उपपाद्य 11 संपर्क रे किछि जानिबा। उपपाद्य 11 अनुଯାयी गोटिए त्रिभुजर दुईटी बाहु सर्वसम हेले सेही बाहु दुईटीर सम्मुखीन कोण दुईटी मध्य सर्वसम हेबो। अर्थात आम पाखरे गोटिए त्रिभुज जदि दत्त अछि तेबे सेही त्रिभुजर दुईटी बाहु सर्वसम होइथिले
ସେହି ବାହୁ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କିପରି ସର୍ବସମ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ABC ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ତେବେ ତାହାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସର୍ବସମ ଅର୍ଥାତ୍ AB ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ବାହୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ କୋଣ ABC ର ପରିମାଣ କୋଣ ACB ର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଅଥବା ସର୍ବସମ ଅଟେ। ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ABC ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି AB ବାହୁଟି AC ବାହୁ ସହ ସର୍ବସମ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ABC ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ BC ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିନ୍ଦୁ D କୁ ନେଇ AD ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ACD ମଧ୍ୟରେ AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ଯାହାକି ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି, AD ଏହାର ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଟେ ଏବଂ କୋଣ BAD ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ CAD ହେବ କାରଣ ଏହି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି AD ଟି କୋଣ BAC କୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ACD ଦ୍ୱୟ ବାକ୍ ବା ସର୍ବସମତା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ACD ସର୍ବସମ ତେବେ କୋଣ ABD ଏବଂ କୋଣ ACD ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଣ ABC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ ACB ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲୁ ଯେ ସର୍ବସମ ବାହୁ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 12 ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ସହ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ ସହ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ABC ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବଂ DEF ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ। ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ DEG ମଧ୍ୟରେ AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ DE ଏହା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯେ BC ଏବଂ EG ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ କୋଣ B କୋଣ E ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ DEG ଉଭୟ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବାକ୍ ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଙ୍ଗଲ BAC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗଲ EDG ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣ BAC ଟି କୋଣ EDG ସହ ସର୍ବସମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ କୋଣ BAC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ EDF ତେଣୁ ଏହି ଉଭୟ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋଣ EDG ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ EDF କାରଣ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ପାଇଲେ କୋଣ BAC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ EDG ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ପାଇଲେ କୋଣ BAC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ EDF ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଣ EDG ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଣ EDF ସହ ସମାନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ କୋଣ EDG ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ EDF ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯଦି କୋଣ EDG ଏବଂ କୋଣ EDF ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି ତାହାର ମାନେ ଏହା ଯେ G ଏବଂ F ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିବା ଅଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ଯେ G ଏବଂ F ଅଲଗା ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଟି ତ୍ରିଭୁଜ DEF ସହ ସର୍ବସମ ଅଟେ।
वर्तमान आमे उपपाद्य 13 संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। एठारे आमे देखिबा जे गोटिए त्रिभुजर दुईटी कोण सर्वसम हेले सेही कोण दुईटीर सम्मुखीन बाहु दुईटी मध्य सर्वसम। प्रथमे आमे उपपाद्य 11 रे देखिथिले जे गोटिए त्रिभुजर दुईटी बाहु सर्वसम हेले ताहार सम्मुखीन कोण दुईटी सर्वसम। एठारे आमे उपपाद्य 13 रे तार विपरीत कथन संपर्क रे आलोचना करिबा। अर्थात गोटिए त्रिभुजर दुईटी कोण जदि सर्वसम हुए तेबे सेही कोण दुईटीर सम्मुखीन बाहु दुईटी मध्य किपरि सर्वसम हेबो ताहा संपर्क रे आमे विशेष भाव रे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे चित्रटी अंकन करिबा। एबीसी त्रिभुज रे कोण बी एवं कोण सी सर्वसम अटंती। वर्तमान आमे ए बिंदुरु बीसी रो समद्विखंडक बिंदु डी प्रति एक लंब अंकन करिबा। एही लंब एडीटी कोण ए को समान भाव रे दुई भाग रे विभक्त करिवो। वर्तमान आमे प्रमाण रे देखिबा जे त्रिभुज एबीडी एवं त्रिभुज एसीडी मध्य रे हमकु दत्त अछि जे कोण एबीडीटी कोण एसीडी सह समान अटे एवं कोण बीएडीटी कोण सीएडी सह समान अटे। एहा आमे अंकन रु पाइले। एठारे आमे देखि परिबा जे उभय त्रिभुज रे एडी एक साधारण बाहु अटे। तेणु एही तीनोटी तथ्यर आधार रे आमे कहि परिबा त्रिभुज एबीडीटी त्रिभुज एसीडी सह सर्वसम अटे। एहा को बा सर्वसमतार अधीन अटे। एही सर्वसमता आधार रे आमे कहि परिबा एबी बाहु इज इक्वल टू एसी बाहु अर्थात एसी इज इक्वल टू एबी। एठारे आमे प्रमाण कले जे दुईटी कोण अर्थात बी कोण एवं सी कोण सर्वसम हेले एहार सम्मुखीन बाहु दुईटी मध्य सर्वसम। अर्थात बी कोणर सम्मुखीन बाहु होउची एसी बाहु एवं सी कोणर सम्मुखीन बाहु होउची एबी बाहु। एही बाहु दुईटी सर्वसम किपरि हेले ताहा एठारे आमे प्रमाण करि पारिले। एही अध्याय रे आमे सर्वसमता कोन ताहा विषय रे जानिले। रेखार सर्वसमता एवं कोणर सर्वसमता किपरि निर्णय करा जाई परिबो ताहा विषय रे आमे सिखिले। एहा व्यतीत आमे त्रिभुजर सर्वसमता किपरि रेखा एवं कोणर सर्वसमता को व्यवहार करी बाहर करि परिबा ताहा विषय रे विशेष भाव रे आलोचना कले। एहा सहित आमे उपपाद्य 11 उपपाद्य 12 एवं उपपाद्य 13 रो अंकन सह प्रमाण किपरि करि परिबा ताहा विषय रे जानिले। आजि पई एतिकी। धन्यवाद।